ओम नववक्त्राय नमः वक्रं पूजयामि। ओम विघ्नहन्त्रे नमः नेत्रौ पूजयामि। ओम शूर्पकर्म లాస్ట్ టైం నాకు అలా రాలేదు కదా మమ్మీ ఐప్యాడ్ లో కంటిన్యూస్ వచ్చింది नमः नेत्रौ पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि। ओम भालचंद्राय नमः ललाटं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि। ओम विघ्नराजाय नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि। अथ एकविंशतिपत्रपूजा। ओम सुमुखाय नमः माचीपत्रं पूजयामि। मासपत्रिని పూజించవలె। ओम गणाधिपाय नमः बृहदीपत्रं पूजयामि। वाकुलाकुను పూజించవలె। ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि। मारेयपत्राన్ని పూజించవలె।